Guys, natakaroon sa ato ang lugar nga natawhan sa bukid. Mo ni dire amo nakabukiran. Ako ipakita niyo tanan guys ha. Ano dire amo dapat kasada. Ang mangga natumba. Mo ni dire amo balay. Dari sa mo kinsa tong pagka-support sa ato ang YouTube, paki-like, share o comment para modaghan ta og followers unta nga para sad nga makuan sad ang ato ang ma-explore sad ang ato ang pag-vlog. Manoy og vlog. Sayo ko nos Manoy nag-vlog. Ingon pa ani niya. Hurot na. Hurot na lagi ko no. Muning ato lang ko nung gi-vlog. Puro nagitay way bukog. Nya mo adto taon niya sa ato ang mga tinanom aron makakita sad mo sa unsay ato mahimo sa 2025 sa pagsulod pa lang yun unsay atong gisugat nga gipananom. Kana siya guys, muna siya ang tabay diri kaning naay atop giaptan na siya kay tungod sa mga sagpot atong duolon